السلام علیکم میرے محترم دوستوں اگر آپ بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 کے اردو ٹیچر کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ این سی آر ٹی کی کتابیں کتنی امپورٹنٹس ہیں۔ اسی سلسلے میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے این سی آر ٹی کی کلاس 9 کے جان پہچان گلزار اردو نوائے اردو اور دور پاس کا مکمل جائزہ اور اسباق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ اسباق اور مصنفین کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ اس سے معروضی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جان پہچان سے اسباق کا نام اور اس کے مصنفین کا نام کو یاد کریں گے۔ بہادر شاہ کا ہاتھی ایک کہانی ہے، اس کے مصنف میر باقر علی، یاد رکھنا ہے دوستو۔ ہندو مسلمان ایک نظم ہے، اس کے مصنف تلوک چند محروم۔ اوس ایک انسائیہ ہے، اس کے مصنف خواجہ حسن نظامی۔ نادان دوست افسانہ ہے، اس کے مصنف ہے منشی پریم چند۔ اس کے بعد گاؤں کی پنچایت، اس کے مصنف ماخوذ ہے، یعنی کہ یہ کہیں سے مخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ ملا نصر الدین ایک خاکہ ہے، اس کے مصنف احمد جمال پاشا۔ احسان کا بدلہ احسان ایک بہت ہی مقبول کہانی ہے، اس کے مصنف ڈاکٹر ذاکر حسین۔ بہادر بنو، اس کے مصنف ہے سورج نارائن مہر، یہ ایک نظم ہے۔ ایک دیہاتی لڑکی کا گیت، یہ بھی ایک نظم ہے اور اس کے مصنف ہیں اختر شیرانی۔ اس کے بعد مثنوی شیارہ ایک مضمون ہے، اس کا مصنف ادارہ وقت ڈپٹی نذیر احمد کی لکھی ہوئی کہانی ہے۔ کہاوتوں کی کہانی فرحت کاکوری کا ہے، ریڈ کراس سوسائٹی ادارہ کے ماخوذ ہے، ایک مضمون ہے۔ ایک پودا اور گھاس ایک نظم ہے، اس کے مصنف اسماعیل میرٹھی۔ جنگل کی زندگی، یہ دوسری زبان سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ بانسری والا، یہ بھی ایک ترجمہ کہانی ہے۔ سندباد جہازی کا سفر، یہ بھی ایک ترجمہ کہانی ہے۔ اب چلیے دوستو گلزار اردو سے اسباق دیکھتے ہیں۔ خواجہ میر درد کی لکھی ہوئی شعر ہے، تہمت چند اپنے ذمہ دھر چلے، ایک غزل ہے دوستو۔ اس کے بعد حکیم مومن خاں مومن کی بھی غزل ہیں، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا۔ نواب مرزا خاں داغ دہلوی کی غزل ہے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا۔ اور علامہ اقبال کی غزل ہے، پھر چراغ لالا شے روشن ہوئے کوہ و دامن۔ یہ سارے غزل ہیں۔ اب نظموں کی طرف چلتے ہیں۔ فیض احمد فیض کی غزل ہے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے۔ علی سکندر جگر مراد آبادی کی غزل ہے، کبھی ساکھ و سبز و برگ پر۔ معین حسن جذبی کی لکھی ہوئی غزل گلزار اردو میں شامل ہے، مرنے کی دعائیں کیوں مانگو جینے کی تمنا کون کرے۔ ناصر کاظمی کی لکھی ہوئی غزل ہے، تیرے خیال سے بوئے اٹھی ہے تنہائی۔ اور پروین شاکر کی غزل شامل ہے، بارش ہوئی تو پھولوں کے رنگ چاک ہو گئے۔ اب گلزار اردو میں شامل نظموں کے نام دیکھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا نظم بنجارہ نامہ۔ جوش ملی آبادی کا نظم ہے، بدلی کا چاند۔ اسرار الحق مزاج کی نظم ہے، رات اور ریل۔ شوق کی دعائی کی نظم ہے، پھول کی فریاد۔ علی سردار جعفری کی نظم ہے، میرا سفر۔ جانثار اختر کی نظم ہے، اتحاد۔ اختر الایمان کی نظم ہے، اعتماد۔
चलिए दोस्तों, अब नवाए उर्दू की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने अपनी ज़बान और गुलजार उर्दू पढ़ लिए, अब नवाए उर्दू में जिस असबाक है वो देखते हैं। खुदा हाफिज एक ड्रामा है, इसके मुसन्निफ है शौकत थानवी। हज अकबर एक अफसाना है, इसके मुसन्निफ है प्रेमचंद। मगर वो टूट गई, वो भी एक अफसाना है, इसके मुसन्निफ है सालेह आबिद हुसैन। इंसाइया है गुजरा हुआ जमाना, इसके मुसन्निफ सरशद अहमद खान है। चारपाई रशीद अहमद सिद्दीक। उसके बाद खाका है नजीर अहमद की कहानी, इसका मुसन्निफ है मिर्जा फरतुल्लाह बेग। मिर्जा फरतुल्लाह बेग को उर्दू का पहला खाका निगार भी बोला जाता है। और मजमून शामिल है देहात की जिंदगी अब्दुल हलीम सरर और जीने का सलीका ख्वाजा गुलामुद्दीन। नवाए उर्दू में जो गजल है वो इस तरह से है। मुफलिसी मुफलिसी सब बहार खोती है, इसका मुसन्निफ है वली दखनी। अश्क आंखों में कब नहीं आता, मीर तकी मीर की गजल है। दर्द मन्नते कशे दवा ना हुआ, ये मिर्जा गालिब की गजल है। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, ये हसरत मुहाने की गजल है। शर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, ये फिरा गोरखपुरी की गजल है। हम है माता कोचा वो बाजार की तरह, ये मजरू सुल्तानपुरी की गजल है। अब नवाए उर्दू में शामिल नज्म को देखते हैं। तालीम से बेतवज़ी का नतीजा अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई नज्म है। रामायण का एक सीन, इसके मुसन्निफ है चिगबस्त लखनवी। एक आरजू मोहम्मद इकबाल। बोल फैज अहमद फैज। शुक की तान मीराजी। दावती इनकलाम वाहिदुद्दीन सलीम। ये सारे नज्म हैं। और एक मसनवी है दास्तान शहजादे की गायब होने की, इसके मुसन्निफ है मीर हसन। अब क्लास 9 के दूर पास के असबाक को देखते हैं। तरानाए हिंदी नज्म, इसके मुसन्निफ है मोहम्मद इकबाल। फू फल फूल ये भी नज्म है बेनजीर शाह वारसी की लिखी हुई। बरसात और फिसलन ये नज्म है, इसके मुसन्निफ है नजीर अकबर आबादी। जुगनू और बच्चा नज्म है मोहम्मद इस्माइल मेरठी की। बहार की एक दोपहर नज्म, इसके मुसन्निफ है जोसमली आबादी। उसके बाद एक पुरानी कहानी एक कहानी है, इसके मुसन्निफ है करतुलैन हैदर। बालिगों के लिए तीसरी किताब एक मजा कहानी है, इसके मुसन्निफ है कन्हैया लाल कपूर। जीरो नॉट आउट, इसके मुसन्निफ है मुश्ताक अहमद यूसुफी। और गीत नज़म है खलीलुर रहमान आजमी की। ए शरीफ इंसानों, ये भी नज़म है साहिल लुधियानवी की। जलवाए दरबारे दहली नज़म है अकबर इलाहाबादी की। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अपनी तैयारी जारी रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में।